पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। हाँ। मेरा कम्युनिकेशन जो कांग्रेस वर्कर हैं, वो हम एक परिवार हैं। मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ डायरेक्ट होता है, मीडिया के थ्रू नहीं होता है। तो मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ, और वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूं। एवरी क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू दैट आइडिया। Again, I have made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. अभी तो भारत यात्री मतलब शुरू भी नहीं हुआ है, तो मतलब अभी तो क्या 300 किलोमीटर 325 किलोमीटर हुए हैं। ये इसको आप भारत यात्री नहीं कह सकते, इसको आप पता नहीं 5-6 डिस्ट्रिक्ट के यात्री कह सकते हो। तो लेट्स सी एज इट गोज अलोंग। यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो I expect that commitment will be maintained. देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं। फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है। आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी जमीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है। और फिर आप आगे जाएं और पूछें भैया मगर ये हो क्यों रहा है, फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2-3-4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती। तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं। I believe you have a new owner. You have a new owner? That's what I'm talking about. Right? I'm going to answer your question, but that's just an example of what I was saying.
I'm going to answer a question, but by the way, one second. By the way, ownership of newspapers is not immaterial at all. Ownership of newspapers defines what newspapers do. Yeah. So I want to know right now, since you're leading this yatra, will you be the face of 2024? I am, as I have repeatedly said, this is a yatra being done by hundreds of Congress people. Actually, in Kerala now, lakhs of people. I am a participant in this yatra. You choose to focus everything on me, right? This is your choice. But the idea of the yatra is hundreds, thousands, lakhs of Congress people walking from one side, one point in India to the other point in India, right? So, of course, I have a view. I have an idea of why I'm doing the yatra. But there are millions of people now who are involved in this. Any questions on this? And your question about, whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap. Any question that is not a variation on the Congress President question, please. Please don't go round and round. Please ask a question on the Bharat Jodo Yatra. So today there are raids that are happening across the country on PFI leaders' houses and PFI offices. I can't hear you. Today there are raids that are happening across the country on PFI offices and PFI leaders' houses. About 105 of them have been arrested. There are also talks that this could be a first step before banning them, and PFI is claiming that this is basically vendetta because the ruling party is trying to muffle their voice. What is your view on this? What's your reaction? My view is that all forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. The people who are walking with us in the Bharat Jodo Yatra are evaluating the left front government. They are telling you what they think about the left front government. It is not my place. By walking, they are giving you a sentiment, right? But my main aim in this yatra, and I've repeatedly said it, my focus in this yatra is the hatred, the anger, the violence that the BJP and the RSS are spreading. I don't want to get into a conversation that diverts me from that aim. My aim is very clear. Point number one, we are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number two, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. 1 second, please, you have asked. Again. Well, to be honest with you, I've got a lot of left front workers coming and shaking hands with me. I mean, they're there, they're on the sides of the roads because they appreciate the idea of what we are doing.
Of course, it becomes very difficult in political combat for senior leaders of the left front to support what we're doing, and I understand that. But inside their heart, right, even they know that the point I'm raising, the idea that India is being divided, hatred is being spread in India, in their heart, they know I'm raising a correct point. Any other question? Yes, ma'am. क्या राहुल गांधी को मैंने 2-3 बार आज बोल दिया है कि मेरा क्लियर फोकस है भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया, और वही हमारा लक्ष्य। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन, अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाई है, 2024 के लिए आइसक्रीम खाई है। मगर ये सच्चाई नहीं है। 2024 से मेरे मुताबिक आज सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, वो है। Yes, sir. I do think that it is very important that the opposition parties come together. And I think that is required to fight the ideology and the financial power and the institutional power as a result of the capture of the BJP and the RSS. So yes, I do think it is important that the opposition has a discussion and comes out with a strategy. I think we have exhausted all questions. Okay, one last question. Yes. Look, I think any Congress worker, Congress leader who wants to fight the Congress election has the right to fight the Congress election. So I think it's not a bad thing. I think it's a good thing. Well, I think all questions have been going round and round. We are all going round and round. But I'd like to point out one thing. No, I'd like to point out one thing. That it's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. And I'm saying this with a significant degree of pride because we are the only political party in this country that does this. Well, friends, I think we have come to the end of the press conference. Please, those are questions नहीं ले सकते हैं. Time, please, you have asked your question. Mr. Rahul Gandhi has had 2 press interactions in the last 15 days. There are some leaders who have been in public life for 20 years and not had a single press conference, not had a single press interaction. No, I think there's only one leader, not some leaders. Correction, thank you. I think there's only one leader. For 20 years who has not answered or subjected himself to a press interaction, even though that interaction may revolve around only one question. So I thank you very much. Mr. Gandhi has other engagements now, please. He has to meet others and then go back to the Yatra. So thank you very much for joining us. Thank you.
Thank you. स्लो करो तारा दायित्व आयो आयो আসতে যাক তারা যাক ভালো করে ভিডিও নাও অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতে ব্যাপক আরো দুর্নীতি হলো কেন শাসক দল জবাব দাও বিজেপি হাই 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 বিজেপি ধিক্কার বিজেপি হাই 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 হাই। আজকে আমরা সাধারণ নাগরিক সহ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা ডেপুটেশন দিতে আসি। মূলত অরবিন্দ স্কুল যে মাধ্যমিক স্কুল, এই রাস্তাটা সম্পূর্ণরূপে ড্যামেজ, মানুষ রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করতে পারে না। এরপরে দেখা যায় এই রাস্তার উপরে প্রায় 70 থেকে 80 পরিবারের লোকজনও বসবাস করছে, তাদেরও বিরাট সমস্যা। এখানে এসে পঞ্চায়েতে এসে যখন আমরা ডেপুটেশন দিলাম, লিখিতভাবে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন দিলাম, এখানে এসে জানতে পারলাম আরও বিভিন্ন সমস্যা পঞ্চায়েতে, বিভিন্ন দুর্নীতি হয়েছে। যেমন প্রধানের বাড়ির সামনে একটা ইটের সোলিং ছিল, সেটা থেকে ইট তোলা হয়েছে, প্রধান নিজে অবগত স্বীকার করেছে এবং উনি বলছে না যে অন ক্যামেরা, আপনারা ক্যামেরা সাংবাদিকের সামনেই বলেছে যে ওনার বাড়ির রাস্তা থেকে ইট সরানো হয়েছে। তো আপনারা সবাই অবগত আছেন। আমরা আজকে এই মর্মে ডেপুটেশন দিলাম। আর আরো বার্তা পেয়েছি আমরা যে ঘর বন্টন যে পঞ্চায়েত আবাস যোজনা যে প্রধানমন্ত্রী, এখান থেকেও ব্যাপক হারে মানে বলা যায় ঘুষ, দুর্নীতি, মিছিল মিটিংয়ে যেতে হবে শাসক দলের, এই ধরনের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এবং মানুষ এখানে মানে ব্যাপক অংশের মানুষের ক্ষোভ রয়েছে এই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। এই পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, এটা আপনারা দেখেছেন, আপনারা এখানে শুরু থেকে ছিলেন। আমরা ডেপুটেশন দিলাম এই মর্মেই আজকে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। स्लो करो आयो तारा दायित्व आयो आयो আসতে যাক তারা যাক ভালো করে ভিডিও নাও অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতে ব্যাপক আরো দুর্নীতি হলো কেন শাসক দল জবাব দাও বিজেপি হাই 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 বিজেপি ধিক্কার বিজেপি হাই 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 হাই। আজকে আমরা সাধারণ নাগরিক সহ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা ডেপুটেশন দিতে আসি। মূলত অরবিন্দ স্কুল যে মাধ্যমিক স্কুল, এই রাস্তাটা সম্পূর্ণরূপে ড্যামেজ, মানুষ রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করতে পারে না। এরপরে দেখা যায় এই রাস্তার উপরে
প্রায় 70 থেকে 80 পরিবারের লোকজনও বসবাস করছে, তাদেরও বিরাট সমস্যা। এখানে এসে পঞ্চায়েতে এসে যখন আমরা ডেপুটেশন দিলাম, লিখিতভাবে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন দিলাম, এখানে এসে জানতে পারলাম আরো বিভিন্ন সমস্যা পঞ্চায়েতে, বিভিন্ন দুর্নীতি হয়েছে। যেমন প্রধানের বাড়ির সামনে একটা ইটের সোলিং ছিল, সেটা থেকে ইট তোলা হয়েছে, প্রধান নিজে অবগত স্বীকার করেছে এবং উনি বলছে না যে অন ক্যামেরা, আপনারা ক্যামেরা সাংবাদিকের সামনেই বলেছে যে ওনার বাড়ির রাস্তা থেকে ইট সরানো হয়েছে। তো আপনারা সবাই অবগত আছেন, আমরা আজকে এই মর্মে ডেপুটেশন দিলাম। আর আরো বার্তা পেয়েছি আমরা যে ঘর বন্টন যে পঞ্চায়েত আবাস যোজনা যে প্রধানমন্ত্রী, এখান থেকেও ব্যাপক হারে মানে বলা যায় ঘুষ, দুর্নীতি, মিছিল মিটিংয়ে যেতে হবে শাসক দলের, এই ধরনের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এবং মানুষ এখানে মানে ব্যাপক অংশের মানুষের ক্ষোভ রয়েছে এই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। এই পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, এটা আপনারা দেখেছেন, আপনারা এখান